ট্রাক নিয়ে যদি যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাইলে এই লাইনটা দেখিলেন আপনারা। এটা লাইনটা একদম বান্দরকাল থেকে ডিটেকসড়া অবধি ট্রাকের লাইন, যেটা লোড গাড়ি হোক আর খালি গাড়ি হোক, এটা বন্ধ করিয়া রাখা হয়েছে। এটা আপনার হারেঙ্গা যাওয়ার উপরে যে ছোট রাস্তা আছে, এটার কারণে এই গাড়িগুলা এখানে ডিটেকসড়া আর বান্দরখাল এখানে বন্ধ করে রাখা হয় গেটর এখানে। ডিটেকসড়া আর বান্দরখালের মধ্যে দেখো এত লম্বা লাইন, খালি ট্রাক হোক আর চাহে লোড গাড়ি হোক, হাফলং রোডে আপনারা যে ট্রাক নিয়ে যদি যাইতে চাইন তাহলে এই দেখিলেন পুরা লাইনটা। এখানে এতগুলা ট্রাক লাইনে খাড়া আছে, কবে ছাড়বো কোনো ঠিক নাই। এই দেখুন, একদিন দুই দিন পরে ছাড়ে, কোনোদিন दिनों ছাড়ে, कोनोदिन रात्रे ছাড়ে। এই देखिलेन এত लंबा लाइन अपनारा। तो ये देखिए दोस्तों, बाहर से जितने भी लोग आप लोग गाड़ी लेके सिलचर से गुवाहाटी की तरफ आप लोग अगर जाना चाहते हो तो ये लाइन देख लो, कितना लंबा लाइन है ये देखो। यहाँ पे खाली गाड़ी भी है, लोड गाड़ी भी है। ये हाफलोंग रोड में जाने के लिए ये देखो कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। ये देखो बहुत सारा गाड़ी यहाँ पे जहाँ पे रुका है। ये देखो आगे सामने जो लाइन है वो छोटा रोड है, इसलिए वो गाड़ी यहाँ पे खड़े करके रखा है। ये देखो कितना सारा गाड़ी खड़ा करके रखा है। ये देखो डेक्सोड़ा टू बंदरखाल सब गाड़ी यहाँ पे रुका के रखा है। ये देखो कितना सारा गाड़ी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।